बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अज़न मोहतरम नाचीज़ बंदा मुफस्सिर अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील मैलसी ज़िला विहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि नाचीज़ बंदा ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर लिखी है जिसका नाम है तफसीर करमानी, और ये मैंने उर्दू में लिखी है। ये किताब ये तफसीर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तमाम तफसीर से बड़ी है और नए अंदाज में लिखी है। और इसके बाद आयात मुबारका लिखी, उसका तर्जमा लिखा, उसके बाद हर लफ्ज़ हर हर्फ का अलहदा अलहदा माना लिखा कि ये मस्दर कौन है, लफ्ज़ के लिखा ये मुज़ारा है या माजी है। फिर उसका मस्दर मैंने निकाल कर लिखा कि इसका मस्दर ये है, इस लफ्ज़ से इस हर्फ से ये लफ्ज़ बने और ये फ़लाँ लफ्ज़ है इससे ये बना है जुमला। तो मेरे दोस्तों फिर मैंने उसके बाद ग्रामर और उसके बाद अहदीस पाक, फ़िक़ह और अहदीस पाक और तफसीरों के अलावा मैंने जो है तवारीख़ के भी हवाले दिए हैं। और ये आयात मुबारका की जो मैंने अर्ज़ किया कि इस हिसाब से मैंने लिखी है, उन तफसीरों के कुछ के मैं नाम बता देता हूँ कि काफ़ी तफसीरें हैं और मशहूर तफसीरों के मैं नाम बता देता हूँ। तफसीर तबरी, तफसीर राज़ी, तफसीर कशाफ, तफसीर नईमी, तफसीर कुर्तबी, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर रूहुल बयान, तफसीरुल बयान अरबी उर्दू, तफसीर खाजिन, तफसीर बिजावी, तफसीर मदारक। और हदीस पाक से बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, बहकी, कंजुल उमाल, मिशकात और तबरानी, इनके अलावा बहुत सी हदीस पाक हैं जो उनसे मैंने हवाले लिखे। जो आयात मुबारका जिस वक़्त नाजिल हुई हदीस पाक मैंने साथ लगाई है, और फतावा से भी मैंने लिखे हैं, हवाला जात दिए हैं फतावों से कि ये मसला जो है फ़िक़ह हनाफ के नज़दीक क्या है। जिन किताबों से मैंने मसले लिखे उनके नाम कुछ के बता देता हूँ। फतावा शामी, दुर मुख्तार, आलमगीरी, जहरतुल नजरा, बहार शरीयत और फतावा काजी खां, हिदाया, कुदूरी, नूरुल इज़ा, कंजुल दक़ाइक़ के अलावा बाकी मोतबर जो है फ़िक़ह हनाफ के जैसा फ़िक़ह अकबर है, इसके अलावा मैंने काफ़ी जो है फतावों से हवाले दिए हैं। और तारीख़ भी लिखी है, जैसे कि इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी तारीख़ तबरी, उससे भी मैंने हवाले लिए। और उसकी जो तफसीर है तफसीर तबरी, उससे भी मैंने हदीस पाक लिखी हैं। तो जन मोहतरम ये बहुत मजमूआ है इस तफसीर, मैं यही कहूँगा कि ये सबसे बड़ी तफसीर मैंने लिखी है और नए अंदाज में लिखी है जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया। तो मेरे दोस्तों आम उर्दू वाला भी समझ सकता है और अरबी भी जान सकता है, क्योंकि साथ साथ मैंने अलहदा अलहदा माने दिए हैं। और इसके बाद तमाम दोस्तों से मैं अपील करता हूँ कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जो मैंने तफसीर करमानी लिखी है इसको पढ़ें। मैंने यूट्यूब नेट पे दे दी है और आप रिसर्च करेंगे, कहेंगे तफसीर करमानी तो तफसीर करमानी उर्दू, तो ये तफसीर करमानी उर्दू आ जाएगी। और एक दूसरी है तफसीर करमानी अरबी में है, महमूद की लिखी हुई है, वो भी अरबी में है लेकिन मैंने ये उर्दू में लिखी है। तो मेरे दोस्तों आपने इस तफसीर को पढ़ना है, मेरे हक़ में दुआ करना है। इसके बाद फिर मैं दूसरी जल्द जो है वो इंशाअल्लाह तैयार है, वो मैं यूट्यूब पर दूँगा इसी तफसीर करमानी की। तो मेरे दोस्तों आपने तफसीर करमानी को रिसर्च करके जो है डाउनलोड करके मोबाइल पे या वैसे नेट पे सुनना है, जितना जी चाहे दिल चाहे पढ़ना है, समझना है। हज़रत इमाम गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ قرآن مجید کی ایک سطر ہی پڑھو لیکن اس کو غور فکر سے سنو، اس کا معنی سمجھو، اس کی حدیث سمجھو، تو وہ زیادہ ثواب ہے۔ ایک قرآن مجید ویسے پڑھا جاتا ہے، اس کا ثواب ہے ہر حرف کہ ایک ہی 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10، یہ 30 ہو گیا، تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن ہماری لیے آیا ہے احکام لے کر، حکم لے کر، مسائل لے کر، سمجھانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا قرآن، تو سمجھنا جو ہے اس کا ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں، میں نے بہت جتنا میرے پاس علم تھا میں نے بہت کوشش کی سمجھانے کی۔ انشاءاللہ عام لوگ جو ہیں ان کو پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ نئی تفسیر میں نے لکھی ہے نئے انداز میں، اور باقی غیر مسلم جو ہے اردو دان ہے وہ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ کو آپ کا دل چاہے، آپ کا دماغ چاہے تو قبول کریں، ورنہ علم پڑھنے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے علم کی خاطر، تو آپ نے علم ضرور پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری جلد جو ہے آپ کے ہاتھوں جلدی آ جائے گی، یوٹیوب پہ میں دے رہا ہوں۔ اور میں آپ سے دوسری ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے تفسیر کرمانی منگوانی ہے کہ ہم پڑھیں، اس میں نے عمل بھی دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کا درد ہے، سانپ کاٹتا ہے، جنات کی سب بہت کچھ اس میں نے لکھا ہے، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور مجرب ہیں، صحیح ہیں۔ اور اگر کوئی آپ نے گھر بیٹھے تفسیر کرمانی منگوانا چاہتا ہے تو میرا نمبر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0300 773 9211، یعنی 0300 اور 77 39 211، یہ میرا نمبر ہے۔ اور میرا پتہ ہے علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ اور اگر آپ نے منگوانی ہے تو ایڈریس کے ساتھ اپنا جو ہے پتہ بیک سائڈ پہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر تفسیر پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا معقول کاغذ اور سیاہی کے جو ہدیہ ہے وہ لوں گا، باقی کوئی چیز جو ہے نہیں۔ 317 جو ہے صفحات پہ مشتمل تفسیر لکھی گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ زندگی کا ایک جو ہے علم جو ہے زندگی میں پڑھنا چاہیے، دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے، انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں گے اور خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تیسری چوتھی جلد جس طرح ہے میں آپ کو یوٹیوب پر دیتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔